नमाज के बाद इंशाअल्लाह खुतबा होगा, खुतबा के बाद दुआ होगी। तो आप तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। अगर दरमियान में आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ ज़ोर से तकबीर कहें और स्पीकर पे डिपेंड न करें। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बड़े इज्तिमा होते रहेंगे, कुछ चीज़ें कभी नहीं आई। तकबीर कहें ज़ोर से सारे हज़रात, और जो भी बैठे पीछे जहाँ तक आवाज़ नहीं जाती पिछली सफ़र में भी तकबीर ज़ोर से। नमाज की तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا